Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asy-Syifa dengan saya Kang Sophia. Sekarang kita dari lokasi daerah Ciherang, tepatnya di daerah Kang Soto. Alhamdulillah sekarang kita mengobati salah satu pasien itu yang mempunyai penyakit keluhan, mungkin dari faktor usia. Jangan lupa like, subscribe, ya kan? Kita menggunakan ilmu telunjuk petir. Ini media minyak biasa. Muka rasa naon, muka rasa naon, pikiran, hati, kantong. Kantong mantep. Oh, terus naon tah? Lagar gimana? Tanggalan. Galan. Geus lila atuh. Hah? Anu karasa naon meragak nyeri. Iya. Anu nyeri. Pertama iya. Eta sok nyerep itu. Kita nyeri. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa alladhi yasma'u yawma bayna lima makhluqatin wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi sab'a siyaq samawati wa la dikit ya hungko mau di iya mana dicakar Panas. Panasan sini neraka tadi nak iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u bi idhnihi wa bayna aydihim dulu ya. Oke, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.